Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya tak nak bercakap mengenai makeup. Saya tak nak bercakap mengenai modeling ataupun beauty. So, hari ni saya nak cakap mengenai keselamatan. Jadi, kenapa keselamatan ni penting sangat? Sebab saya rasa I don't feel safe anymore dekat tempat sendiri, di negara sendiri. Saya rasa bahaya. Saya rasa keselamatan saya sangat terancam. Lepas hampir setiap hari saya belik paper semua mengenai kes culik, kes bunuh, kes rogol. Jadi benda tu semua jadi trauma untuk kita nak keluar. Tak adalah trauma, tapi the feel of insecure, perasaan takut, perasaan rasa tak selamat. Dia benda tu sangat bahaya sebenarnya pada kita lah sebagai seorang wanita. Jadi sebenarnya banyak sangat cara untuk kita cegah lah. Saya rasa takut sangat macam nak keluar. Okay, pada tadi saya cakap pasal takut nak keluar. Okay, tapi the main idea, the main thing that I want to share with you guys is macam mana kita nak cegah diri kita ni daripada menjadi sasaran atau menjadi mangsa orang, masa kita ni sebagai mangsa untuk jadikan lah mangsa rogol, mangsa bunuh, mangsa culik semua. So insyaAllah lah, na'udzubillah, kita akan kena macam tu. Tapi kita kenalah sentiasa berdoa. Tapi instead of berdoa, kita mesti ada usaha. Kerana orang kata usaha itu kejayaan. Okay. Tapi yang first of all, apa yang kita perlu buat adalah sebenarnya kita kena tutup aurat lah. Sebab bila kita tutup aurat, kita sebenarnya dah menutup pandangan lelaki. Kenapa kita kena tutup pandangan lelaki? Sebab pandangan lelaki ni ada satu nafsu. Tapi nafsu dia nafsu yang menghala ke arah begitu. Macam perempuan ni dia ada 9 nafsu, tapi nafsu perempuan ni dah disseminate. Dia ada nafsu makan, nafsu shopping, nafsu nak barang cantik-cantik, banyak sangat nafsu. Tapi nafsu dia pelbagai. Okay? Lain dengan lelaki. Jadi kalau kita tutup aurat, kita dah prevent ourselves. Kita dah tutup salah satu haluan untuk lelaki berfikiran kotor mengenai kita. Okay? And I think tutup aurat ni cantik kot. Okay? Yang kedua, jangan kita don't state yourself lah. You dekat mana masa you tulis dekat Facebook. Macam kiranya kita tiba-tiba lepak dekat Starbucks ke, kita pergi jalan-jalan dekat KLCC ke, and then kita state lah, oh, I'm having my lunch here, and then kita seorang macam tu kan. So benda tu sebenarnya bahaya bila kita state where we are dekat Facebook, kat Twitter. Sebab kita tak tahu, mungkin dalam friend list kita tu ada progo bersiri ke, ada stalker ke, jadi bahaya. Okay? And the third one is kita haruslah be among friends. Always be among friends. So kalau kita nak pergi jalan-jalan ke, instead of nak pergi makan sekejap pun, kita tanyalah kawan, macam, you dah makan ke? Kalau tak lagi, jomlah kita makan sekali. Lepas tu ajaklah keluar bersama, nak pergi shopping ke. At least we have friends, we have a company. Kalau apa-apa jadi, kawan kita boleh menolong lah, at least kan. And sebelum pergi tempat tu, kalau lah kita seorang, kita kena tahulah tempat tu, kita Google dulu. Macam kita nak pergi satu tempat ni, kita tak tahu lagi, at least you Google map ke, tanya orang dulu before you pergi situ. If kalau pergi seorang lah. Sebab takutnya kalau kita sesat, kita nak keluar kereta, takut tempat tu sebenarnya sangat-sangat berbahaya, tapi kita tak tahu. So apa-apa pun kita buat research dulu, tengok tempat tu sebenarnya selamat ke tak, macam mana tempatnya, okey ke tak, and berapa masa perjalanan dari tempat kita nak pergi ke sana. Semua tu penting, sebabnya kita tak tahu tempat yang kita nak pergi tu. It's very important lah. And last but not least, kita kenalah belajar sedikit steps how to defend ourselves kalau orang datang tiba-tiba menyerang kita. Tiba kita tengah jalan kan, suka hati, macam senang je hidup ni, macam wah happy, hari ni happy semua, tiba-tiba ada orang pukul kita daripada belakang ke, ataupun ada orang cakap Assalamualaikum tapi terus macam pegang cekik kita ke, that kind of things. So kita harus ada cara lah, kita belajar lah sedikit easy steps. Rasanya kat dalam internet banyak jugalah untuk wanita untuk defense themselves lah. So I think that's all. Harap-harap korang dapatlah input. Sebab sebenarnya saya risau sangat. Kan bahaya wanita sekarang ni dekat Malaysia. Nak cakap
Malaysia ni tak selamat, tapi yelah, bila dah banyak sangat perkara-perkara yang tak diingini berlaku, jadi saya rasa kita sebagai seorang wanita harus mengambil tindakan kita sendiri. Kita tak boleh nak bergantung pada polis saja, tak boleh nak bergantung pada orang lelaki saja untuk protect kita, sebab dia orang juga kadang tu yang yelah, menikam kita daripada belakang. Jadi apa-apa pun, take good care of yourself, woman, and have a nice day, insyaAllah. Bye.